sampai dia mana nak yang habis sakit hotel Yajuk hotel ni menikah tetruk rumah bak tempat bak kuakek kita yang le kuakek bak lintu lintu nak sekolah insyaallah nah pernah jak kuliah ana bucin tamat SMA ana sih man bucin SMP ana sih man bucin SD ya nak tamat ana lah padum glale lintu glale kita yang darah baru pusikula tamat semaya ana pak berarti SMA ana si SMP ana SD alhamdulillah glah padum nak tamat ana glah padum glah dua lintu glah le darah baru glah dua tapu sapat dua glah limong hantam mai gula apa yang lahir namanya terboti aja glah sa baru le tamat glah enam tikula yang habis kurang kita yang berat najak badaya ana mampak cebet nah berat samping bak rumah bak kak munah dayah samping rumah bak kak munah jabet lintu kiban kabereh mendum insyaallah kasiap lahir batin insyaallah doa-doa mana kabereh alhamdulillah pak citeh lah tiga kengko akid bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wa bika kita yang darah baru doa kabereh doa mana kabereh insyaallah cile tiga, tateh le tiga kadang na yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa tak mau wete. Tak kim yang lagi yang cerita. Mam menyedup sikula duknan beut hana putai yang mat. Kiban tak nak purna ana ukur cina bayar. Maka tak tu ayah cukup guron atau wate gua tu ku Honda ayah model kita kena po. Tegua malam. Kita dengar su Honda ayah lagi tutin tu. Tidin. Kemudian masya gak buka pintu ke belum je buka pintu. Buka pintu lima. Petai buka pintu lima. Syak ke congkot nak ke puangkot lah ayah. Kekali ayah yang pangkot tak ceroh je mentang bah kuno pajo bu bek ngangang kicap mentang bek litai magun bek tagung kuah tak ada aku kakak bedah mai kicok engkot ikut deh bak dapu gedih bak dapu likut ya gepuh lampu inang geduk kecok kaya tikret megepusing de engkot tengah pusing-pusing engkot gekeli mai ayahana ayah yu ma kenang tupi-tupi Morris ma tupi model lagi koboi perabi kuda luar nanggro sepatu pakai rantai lah mayai masya-Allah tak raya kunang iluali masya-Allah baju oblong kacamata wiraya ayah tak raya ikron dada gekele mai ai hana nyampai ko na le thinya ha kam lai buno ka ko pugah ko tak lele ba dipi na ni pulan-pulan dipi hana mai murno beut pisikulan angke gele ba dipi ilong hai ko pugah na telong pugah mai permun tak lah, dia belajar ya. You hai ni beut ti ni ulang. Budak tu ya. Geja ayah suap gedumpang ke yang. Pulang ni. Bak gelian. Pulang ni. Sipa di ulu ada. Mak. Ibu dah nama pulang ni. Cak Quran. Mulang. Macam-macam tu. Akan gaduh kabut. Bak kuliah tam-tam waktu kuliah mana ayah ke 8 tahun ni tamalangang tu. Rupanya tamalangang dia mengkadai kak nah ke dia. Ibu dah ni cak ju amal ku siap. Ibu duk aju kuliah. Cak bandai. Ada bandai berdua, baik mana berdua Quran, hana adab. Saya memang dah ayah.
Anak dah ke kau mereka ya tata ya barakan mali ketemu pun pingang aja kerong you pingang aja kerong icok aja kerong nan mi itu ija jaya ija kerong ya haji putar ini kalau kayak bahan Honda raya tupi tau cok tupi ya dia hai pi atas lampu no je mun icok tupi nan mi bai tok ka tutup mata abeut bacut ibeut peluk tutup lau Duda ke budak ya ke cok ijazah awak mai ke belum gutak terlikut baru warat tupi pakai salin likut kun macam-macam aduh ngan TV tapi anak kamu lah kau kena kau malam baru badai Walid BO ni min piala nampak kah gaduh leleng TV tang ayah ayo juara cik je mun padahal pandai kun ju buka telemin Pak Long ino Pak Cikun Bismillahirrahmanirrahim Ale tebare Nun tebare na Kui pamingki umbare Kum ing kuntum Ya nak Ale tebare nun tebare na Kui pamingkum ing kuntum yulah dia ya nak berkata apa yang ke yuka bada ba gudungan lemak ide gusot mai dengan gepeti angkut hai oh puta kai kunyan aleh de bare anon de bare nak ki puming berekom ke anakom ke puing kuntum ikut gusot le ya yang ke kalau berkah pade mak kali ku pegah hai pade padahal muyah dalam pum duk nan agama enggak uku yang laki batuhan bertemang curuga dah tani temong yang abe gura buat hana sikula pitan nyo ke program Walid benar buat benar sikula yang abe gura sikula lah nya rencana je ke pemimpin ke na rencana je ke jemaat sikula tak malam singoh kamu ulang sikula keun cak buku sikula belajar macam pat ni cok buku budi lah ni yang cok buku budi siap bilang ila buku budi kun kula ni long kahina pak long kajut pak cikun Bismillahirrahmanirrahim ini behubu idi ini budi dia hai gejenguk dalam buku bangga na gambar ni agam sabok ka betul yang budi panai mukir ramulah ya ini ada idi tambah ke boh de idi ini adi budi gejengak lah nak gambar ni ubut tabok betulnya ada yang mukanya adu ni adik je yang betul tengah ju ya ini wa awat iti ini wati bangga kalian gambar ni inang murid ka betul dia ayah gambar ke rupanya menata gambar orang Tuhan mat tungkat ulang tu ini ke akal ke eke tambah ke berubu de idi kapanyang hani jo ulang le nami ikle bayah nyok iban pak ude le ya tinggal ya orang Tuhan ini Abu Ci Budi di mai ke denda deliko kakek nugun oh antang Abu Ci dikatnya tinggal ke bahasa dia saya buat orang si yang orang Tuhan Abu Ci yang gura nak gambar binatang ke ini l tambah m berubu ini lembu ke kalau gambar lembu ke betul adanya duduk ini kambing ke gambar kambing ke rupanya nak sabah tu gambar abu ini m omo n y tambah tu hanya tu ulang lah ni kita yang dibayar ke bayar gesul tinggal ya kapal lonya duduk tinggal ke nak jak-jak Malaysia ke buah si bin ni kan mengulang tu ini si bin macam ni bayang duk nan je ya hati kula duk nan buat duk deh ya pegat dia mari tak pegat nanggro kita nyo nanggro Islam lebog bukai le hok kan teruk cerita apa buat kak kenal ka menyo menan nyo penting pendidikan agama
agama tajuk anu bak berat bak dayah walid dan lebih lagi ababuno kalau bukan dia walid terus bak peng tun hana gecok tajuk anu insyaallah ya. Dan menurutku yang pertama dak jiatnyo cidrawati le tajak nyo yang tuha tanyo pada tim dia getanyo bujia ke contoh kan amin menyo getanyo hantar tim dia sifat getanyo tu kalau menan budak hotel support uro anak tengah main bola tu kul bak lapangan bola ka support gu budak ya hai bang kekalan kapoh na mana main bola gucok kaya tu megetiu pada anak kedua bah dalam lapangan bola beraya badan anak gukun manu mak ke kurang aja wai lengan ni ya kai pak gebagai i plung anak getiup anak gukun anak kurang aja i nuhat mentang main bola mak keken daya kaja ibu dah anak i plung untung anak bangai sangkira anak jarang tunggu bayi ayah gemai kaya ubi sapai ibu dah anak icok kaya tunggu ubi bawah putih raya milet ya dua-dua ibu dah hilet lam ya kuno ni jama nunggu keleh ke apa kalet kai hidron ni let kamu ni jauh dah hidron mate mama nah tom ni ja ya benar masyaallah kita yang puji ke contoh le insyaallah cina ke ba menyertanya je ke contoh menunggu lekai maaf dapat dia kita terjak-jak je ka kena contoh oh kan ada ke dia oh kepala pergi dah betul rugo awak kamera mentang yang be YouTube be malego be untuk me boleh merupak dulu mesti contoh menon kalian iji kan tanyo pengaruh tat urang ci pengaruh ngurang ci acin kalian bak TV dengku anu uya-kuya yang pegang thunglap yang hipnotis urang kan anu uya-kuya banyak kaji main thunglap bahkan ayah itu kan main thunglap itanya menurut urang ci urojeh na anak penyanyi anak Romai Rama pakan ji melagu sampai orangnya anak Romai Rama gad melagu iya tukang melagu anak Zainuddin MZ pujud je dakwah ayah tukang dakwah menurut ayah menyayahi polisi anak je ke polisi menyayahi tentera anak ke usahakan beje ke tentera menyamunan untuk menciptakan anak-anak yang saleh lagi anak yang saleh. Nah, jadi orangnya menyepulai anak bah saleh dengku saleh anak tanya menunggu udep tanya lagi orang kemawe nak lumpukah haraka cerita orang kemawe nak tahu nak orang kemawe kena nak lumpukah cerita orang kemawe ya nyoga kawi tanya kemawe dengku menyepulai kengkot kan menurut modal tanya kan menurut modal tanya mesti sidra orang guna kemawe engkau krup lang luang pun kok krup kan kok krup engkau baca engkau tengkong engkau tepat lang krup lang luang mesti nak kawe engkau krup dengku yang kok krup nak kawe yang pertama ga kawe hana payah raya haji bek ni aku triang tiba raya kawe krup buluh mentang ya syap menyamanan buluhnya ubud sini kalian syap ubud buluh karena ga kawe ubud benang ubud bek dia gantung talau kapai benang ubud karena benang ubud mata ubud mata ubud empun ubud potai ada bawah empun gelang darut kaya serabai kau beo ubud karena modal ubud syap tadi pulang ikan engkau krup ubud nak tahu nak udron engkau krup betilak tuan loreh hana pakan ubud ikap ubud pangkai ubud modal ubud ga kawe ubud benang ubud empun ubud merempak mesti drone nak perlan nak kawe baci kena kawe baci nyan payah peraya benang peraya mata ban peraya mata peraya empun menyo baci tak kawe putar kempun canggu nyan menyo canggu menurutnya ubud canggu ubud baci aku menyeraya perla baci canggu pura kan tuang ka jino cene tu uranyo perle getanyo dengku bikap engkot ye laut engkot ye kau bebena mi raya tok bube getanyo nang engkot ye mesti engkot ye ne kawe ne boh tu empun ne ku syap mata engkot krup no mata krup ne boh glang atau terabe ne kawe ye ikap anggo nya kiamat dunia ikap ye ku jut tes ikap menyo engkot ye tanah kawe paak kempun menurutnya yang lebih guralam di urang kemawe salah alamat
Gekoh triang tiba ubi raya, gebuh talo kuk raya, dengku talo raya, mata kawi ubi raya, gecok peliak gebuh, gebalut peliak bak mata kawi, geduk tiba binih laut, geputar te kawi, geputar kawi, bak triang tiba. Hia gebalik ke belum lautan geti. Buikap ye, ikap. Han buikap. Baiklah nang phone talum bukan. Hanalo, cik kalau mau pun belum dupu cik lumpuh we ni, mau kerja drip mau pun. Cik dengar lo, tanya munan, urangnya nak perle anak tu bersaleh. Long tayang bakdro nak galak nak melintai urang malim. Amanya galak melintai urang malim supaya kita pancing ku nikmat Allah ke pugat dalam kitab lagi. Di nikmat Allah tak pancing dengan nikmat lain. Iji menan ku menurut tak pancing. Ya, munyo perla urang malim nyan bergewau rumah kita yo. Tacok anak ati dengkunya lagi apa bunuh. Syam tabuh bak mata kawi. Syam tak balik. Munyo yang lele pangkai dengku ngak perla tak putar hi tak hapi. Ikudeh bak abun buni le. Atau tak bak yang le lubuk yang le engkau. Ha, ublang beladi husamalanga. Ui ke di husamalanga. Yang kenan jumlah tu 8 tahun ku. Siap lagi orang kemawi bunuh. Bantak siap kan 6 tahun tak kara 3 ke. Kadang kabeh pun. Dewa ni mek tatayang ba anak telainang. Kibanya biasa ya. Kiban biasa. Kabuat mahali ya. Kenyang ku tayang. Na urang laki kah kaya. Alah yang kengkel. Oh, kalau ikap siapa pulau kedai dalam tiga tu belum lah na melapan tu ni nai sama langa gerudung merintak tiga yang makai rintak negara ju iwa nama ayang petang tengku je haya tengku yang semua buat long subah haya pakai nana bukan gelak ke kelong kai kau karya ju kaji awak Mangga tayang le urang mampu 8 tahun baru ikap nengku. Engkot yang muhai ngan mangat payah ikap. Hana bade. Engkot ikan tengah lalaut yang cukup mangan engkot yang engkot mirah payah ikap. Ilaut engkot mirah engkot rayanya iyu pedih payah kawin engkot tengah malah. Galam tentai ikap yaan engkot payah ikap. Engkot baca mentang payah nengku. Maka kongko rayuknya payah tak tambang, tak le, tok mendua uro, tak kadu le, bansyam. Tanya ten baca, dengku mikap baca, bantak kadu syam, bantak kau le ikap. Dia lelom malam tengok hi, bantak teka menyori laut kandung ikap. Macam lah, malam tengok bantak kau perempuan kau kedih waktu aja, kai puplong le murua. Bantak kamu murua, rupanya syam payah je dengku. Engkau tak kawin, engkau baca yang mangat yang raya yang engkau payah je. Payah pasang canggup, payah tak grup le. Kadang-kadang han memedang ada grupnya payah tak grup doh lain ni le. Untuk merempak engkau mangat. Rupanya menan je. Maka untuk merempak urang malim nyan payah je. Maka ti ele badaya mula pantun bahinan ku. Mesti galai kakap kak bab ti ploto ni na. Wah, untuk irung kham geroi dengku. Ya, menan payah je. Engkau raya-raya na perhati hai irung kham barangkau. Yang model bakar-bakar irung kham yang ketui aku. Maka tuanya barang kapat na babak tutuluk tukun tadu syam ana payah tak kumpuan ji tetu minta mohon juga artinya putal ko mo pegahnya bak tamita urang yang getnya payah tadi menggo maka ai tanya datanya alhamdulillah dengku sinyak long kali na linto para panau dia awak di pirak timu cik dengku panau urang tata rumah cik dengku tui ai bangai hai nyo tangga depe urang pirak timu Anak pui ro ku napak kapolsek no tiraku ngong kapolsek ko pa ta wo di lagi apa kata doa juga kai pre wanya bukai le menan udip tanyo artinya ngak lahir anak-anak yang saleh ayah ibu saleh ya idra kurina ngak merempok lako saleh dra ke bu saleh bu saleha ngak merempok lako urang but